mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulong hangtod sa 5 ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong, food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. Ako'y nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibajesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirmi na pog maghugas sa kahag kaldero.
Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pagsticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa full blood circulation. Ang full blood circulation mao hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.